Do you know when it called love, when to become? Kuha ka lang. Wow. Ayun o, kuha ka nito. Ay, kuha ka nito. Ayun o. Kuha ka dyan. May pangkuha dyan. Yan. Kahit saan dyan yung kunin mo. Yun. Fighting ka agad? Fighting ka agad? I mean, may I eat the tail or not? Ha? Tail. I'm gonna eat the tail too. No. Okay. Why not? Uy, may yogurt pala dito. Yogurt, yan. Ice cream. Labo, may yogurt. Yan! Yogurt! Love, sinabi mo, birthday mo. Ha? Meron na siya. Oo, nararin. Love, sinabi mo birthday mo. Sinabi ko. May birthday. Oh. Sarap to. Fruit salad. Suganas. Para sa mga celebrant. Kakanin. Halo-halo. Halo-halo. Tulala na. Usog na. Carbonara. Ooh, cheese. Cheese.
coffee. Black. Uy! Kape. Pero pwede naman pasok. Uy! Steamed rice. Table number po. Dito. Happy birthday, Yashir! Happy birthday, Yasmin! Happy birthday, Yasmin! Punta yun dito. Bakal na pakipata ka ba? Ay ka muna. Birthday to you. Happy birthday, Yasmin!
daming table. Kahit hindi naman. Wala. Happy birthday! Happy birthday, Yasmin! Happy birthday! Yasmin! Happy birthday! Thank you, guys. Thank you! Thank you so much. Pablow ka, wait lang. Wala pa yung Pablow cake. si Yasmin. Saan na yung cake? Thank you, God. Thank you. Ah, Thank you, everyone. I love you. Uy, I love you pa. Hindi, I love you pa yan. ay, Ayun na. Yasmin, ito Pablo. mo. Happy birthday! Wow. Yay! Wait, sising pa kami. Happy birthday, oh, Johan, Kel. Happy birthday, Yasmin. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Yasmin. Blow na, dali. Yay! Yay! Basa mo. Basa mo. Happy birthday. Yasmin! Yeah! Picture. Birthday! Sino? Babaw. Naka-brace. Yun na ka? Naka-brace. Sabi mo kay Joanna yan ha? Sabi ni Joms. Kel! Hello! Johan! Ano? Kel! Favorite mo yan, di ba? Kasi natin sila. Sinalap sa labas. You are my own. Dance din! Dadance din si Yasnir! Come on, dance ka rin! Dadan sila. Ayaw? Dance din si Yasnir! Ay, baka matunaw to eh. Ken! Ken! Yay! Yay! Busog na! Suko na sa bike eh. Anong masasabi mo? Inaantok na po siya. You want to see something funny? Hari Don't mo. show your... Ano? Mga surrender? Di ba sabi? Yes, meron?
Naka-video ka kasi. Tangin. Do you want to see? Sa... Manual. Ano? Wala, hindi ko napindot. Ano? Okay. Sabi ni Leet, do you want to say something funny? Don't show your toothie. Hindi, minagin na pa. Wait for 3. Pwede na siguro iuwi yan, te. Te. Pwede na siguro iuwi. Pasapin na ang power. Ganda kayo. Ang maganda kasi dyan yung resolution ko. 4K yan. Mas malino pa sa Mami, mami. Oh yeah. Ultimate yash there. Hey, kakao mo! Oh, salmon mo. Tutirisin mo. Papugasan na yun. Alam mo. Magugas na ako. May papaluto na ako. Kalma? Papaluto na ako. Cheers, para laban. Ay, nakikita ka kainin mo yan. Mahapon ka lang. Ganun. Oh. Kayo, Ay, no yan. Tinik yan, tinik. hello, ginawan kita. Tinik. Nachos? Nachos yan. Sabi, favorite ko daw to. Only here in the Philippines. Sabi, favorite ko daw to eh. Ang nachos doon sa atin, ngayon, walang bitaw. Dito may bitaw. Chicken carp. Carp rin. Ayun o. Alam ni Kenyan eh. Silicone carp. Ay, may bitaw. May bitaw ang pagkain o. Circulation. Boy A cigarette. Mag-condition na kayo dito, baba pa naman dyan. Tapos yun, ako na ako. Pag gusto mo, kumain na ito lang. Hey, what's this? Barbecue. Ayan ang maganda dito. Tapos sila. Saan yung mga gamit namin? Panoorin mo kay natin? mama, nandyan. Sabi ni mama. You wanna see something funny? Don't show your toshi. Hindi mo mapanood mo, matatawa ka. Dalawang beses niya inulit, naka-video. Tapos kita ko sumusubo mo. Ayan. Oh. Ayan. Drinks up. Hindi niya alam, naka-record kanina ba? Yogurt yan, yogurt. Yogurt soda. Baka ano na yung nakakain niya, ha? Dab, bantayan mo, ha? Mamaya, hindi na pala salmon. Tinik na pala yung kinakain. Hanap na. Lagay mo na dito. Lagay mo na dito. Ice cream. Ay, nag-alsi dito ko yun. Ice cream na lang siya. Iwan mo na. Ice cream na. Bitawan mo na daw. Bitawan mo na daw. Inap na. Ay, inap na daw. Naku. Takaw. Tilik yan oh. Takaw. Water mo na tayo. Pampalinis. Do you want to say something funny? Mamaya, ugas ka. Don't show your toshi. Go. Dirty na to, oh. Doon na lang, oh. Doon na lang, kasi masasahid sa damit. Doon na lang, oh. Kain mo. Napay.
Ito yung mas visible. Where are you going? Just here. What do you want? You want ice cream? You want ice cream? Okay lang yun. Dirty na yun. Dirty na. I don't want to. Sige lang. Success. Pwede na ulit. Pwede na, laban na ulit. Oh, very nice. Nagbalang po chicken. CR. Kamay mo na yan. Kamay mo na. Araw eh. May ito shrimp ang alaman nito. Kakao. Ayun, love. Kakao? Ano yun? You want? Maanghang yun. Lumi ng gamit. Yun o. Baka matagi ka muna. Mami, try ko. Mami, try ko. Ah, sige. Shrimp yan eh. Masarap yan. Di ba naghanap ba shrimp? Doon pa yun? Ito na lang, Yashner. Ito, sarap to. Gusto mo yan? Lagay ka sa kanya. Yung gusto. Wow! Wow! Bawal tong ano, tinatanggal yan to sa labas. Wow! Kay Yashner to. Patiin ako ng kamay ni Yashner. Kay Yashner. Kinakat yan, sabihin hindi na ako bayad. Ito. Ate. Ganyanin mo lang ano. Bakit kita mo yung sa labas? Ha? Ayaw. Ayaw na? Mami, kakainin mo pa yung isa. Hindi. Ayaw mo na. Ayaw ko din. Dali. Kala ko. Uy! Tuyo yan. Still good. Oo, kasi magkano. Bawang magkano. Ayun o. O naman. Turo. Makabili mo ginagawa ang pao. Sige, ganyan na. Subusok ako. Tapos na oras. Pang siomay lang yan.
Kel, ano na? Surrender? Wala na, kanina pa tulala eh. Oo. Sige, isang ikot pa tayo. Okay, ayan. Mami, Yeah. don't show your tushy. Long loop na lang